आमर उड़ीसा सरकार मोहन बाबू के विशेष विशेष अनुरोध जे बर्मा के यहाँ के 80-90 वर्ष है न 3500 कम से कम पाइबार कथा आमर यूट्यूब माध्यम रे मोहन सरकार को टिके आवेदन करा जाउछे। हाँ देइथिले निश्चय पाई माने गो देइथिले निश्चय पाई बढ़िया भूमि गो धन चलाई गो शास्त्र मध्य अच्छी रही माने गो। जेते लोग डाकी छु समस्त गुटे गुटे के धाई आस मोर पास आसो बाबू कांदू छे कोन नहीं कानबो नहीं आसे ताल तार मां बुआ आसबे नोना नो सबे नोट देले तो वोट मिलबे समस्त आसो दान दक्षिणा करी नहीं कर जीव नहीं कान दीवानी 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 जल्दी जल्दी आसो गो बाबू कांदू छे अच्छा हाँ तो बाबू दादी नहीं कहते मैं बाबू दादी तो जे बापा अच्छा केते टंका तुम नाती के दे पारबे दिए तो मां तांकर जे बापा 200 टंका प्रदान करि छी न न धर धरि तांकर जे बापांकर सदा सर्वदा से राधा कृष्ण मंगलमय करंत एक बार इडे आसे मां बाप पछे तुमे समधी कहसो केते टंका तमन नाती जानि दिछ यो का झुलु छ निकालो निकालो तुम नाती के नहीं दियो के निकालो जो एने बसते हो जा हमर लिस्ट नहीं न नोना मामू आस मौसी आस समस्ते आस हम चिन्हित तो थिमु नै गो क्या लागछ तांकर जेजेमा 200 टंका प्रदान कले क्या लागछ बिया हलो ना कि नहीं ननी के बिया बंत तांकर मामूंकर चला पथरे पुष्प वृष्टि हो बोला आनंद ने कवार हरि बोलम आ मौसा मौसी समस्त बड़ बड़ मां कोका काकी समस्त तुमे से बूढ़ी बड़ मासी न तार धांगरी बड़ माने अछन के हमर दादा तांकर बड़ हैं बोले न अच्छा मौसा मौसी कहीं गली बाल केंदे छोड़ी के लागत ना ठीक अछि यहाँ रे मां बापा
तांकर माँ बापा 500 टंका प्रदान कले माँ जगत जननी दुर्गति नाशिनी माँ दुर्गा लक्ष्मी ठाकुराणी सदा सर्वदा तांका गृह रे विराजमान करिथन तो बोलो आनंद कवार हे बालक अंगरु अष्टरोगी 64 व्याधि सब खंडन करन्ते एकवार माँ सरस्वती विद्या प्रदान करन्ते एकवार तांका गृह रे धन जन गोपलक्ष्मी परिपूर्ण हो एकवार तांकर सपरिवार मंगल हो एकवार तांकर नना मामू कका काकी समस्त सपरिवार मंगलमय हो एकवार आहा माँ बापा सुनबे हैं इमा जसोदा कृष्ण को कुले बसाई आगो मुख्य चुंब देई फिर खुआई जे कहे बद्यना तहिन माँ लोग जा माँ देख ई बार देख तो आगे आहा राधा दामोदर चरी बेली कर सूर्य जन हे हरि हे जुगल हेला संपूर्ण सूर्य जन होए गो कैमरा वाला फोटो गोटे मोटा उठे ए मोटा पसंदी एता फोटो ने को कहिए आ कोटे बुकी कोन साइड रे हजारी हो गया दुईटा मामून नथिसन बेले बाबूर बुआ बाटर जेनटा बुआर बहन सुनो ना सेटा नना कहसन आर माँ बाटर जिन भाई र कन्या माई मामू कहसन मामू माई भी आसबे नना मामू भी आसे जेते जेते जन छन एबे बाबू के जे नाडू आसले भी ठुणी के धरि कर चुमा देबे केन जानी जो बड़ू बड़ इ गडिया ऊपर गडू गडिया ऊपर गडू जेते अछ बाबुर बड़मार भरू जेते अछ बाबुर बड़मार भरू बाबुर नामे 500 टंका पड़ू रे चपराटी देखो ना कुकुर गाय रे चपराटी एबे बोबा बड़मा केते टंका आनबे जानिछ बाबूर मौसा मेसी के टिके डाको मामू के बड़ आसीछन तार मौसा मासी समस्त आसीछन मौसा मौसी भी अछन ए केते नि केते मौसा मेसी आहा डंगर चढ़िली पर्वत चढ़िली मरिली करला बाउंस आर हमर आहान बालक कर मौसा मौसी तुमे जेते अछ जल्दी जल्दी आसो तमे 500 टंका धरि आसो आर बाउंसले बाउरस तुमको 500 टंका धरि आसो आर बाउंसले बाउरस ए ले 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 समस्ते आसबे बाबूर जितेटा अछन यहाँ दे बाबूर कोका काकी आहा बारी रे बुनिलु मका एबे आस बाबूर काकी रे कोका बौललो नहीं कांदलो 500 टंका बाबूर नामे कोका बौललो
ସମସ୍ତେ ଗଲେ ଖାଲି ଦଦା ବୋହୁ ଅଛନ୍ ଖାଲି ଆହା ବାରିରେ ଫଳିଲା ଲାହୁ ଏବେ ଆସ ବାବୁ ଦଦାର ବହୁ ବଉଲାଲ ବଉଲ ନାଇଁ କାନ୍ଦଲ 500 ଟଙ୍କା ବାବୁର ନାମେ ହଉ ବଉଲାଲ ସମସ୍ତେ ଆସ ଇହାଦେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ हो देरी को দেরি আরো নাই কর দেরি আও নাই কর বেগ বেগ নিও কুমর আমকো ଯିବାର ଅଛି ଖଡ଼ିଆର ମଧନରେ ଦେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବା ମାନେ ଗো ଦେଇଥିଲେ ও দেখো ভিতরকে আসনি বড় মাছ নাচব ভিতরকে চলে আস নাচব আমার যেমকি আমার আহান বালকর তাঙ্কর বড়ি বড় মা সম্মান রক্ষা করি করি তাঙ্কর তার বাপার মার মা জানলি না বড়ি মা বইল যে এই তোমার নাতির পুଅ এটা বলে তুমি বড় মা তো কেতে বর্ষ হলো না তোমাকে কেতে বর্ষ সিয়া বানগো 80 দেখিনি না বড় পো কেতে টাকা দরমা পৌঁছ নি পাবার হাজারে পাইছি নগো মা ए मा 3500 एबे तुमके एप्लीकेशन कर तेणु करी कर सर्वप्रथम आमे माँ बापा को सेवा कले जे करी ई विश्व ब्रह्मांड रे आमे वैकुंठ रे स्थान पाए बुझी पारु छ पिला तो ए सुननी आगो सकल तीर्थ तो चरणे बद्रिका जीवी की कारण गोविंद 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 मधु गलुची मकरंद से मकरंद पान करी हेले तरिले ब्रजनारी से ब्रजनारी कपयरे चित मथा निरंतरे चित निरंतरे थाओ आ कृष्ण बोली जीव जाओ आ कृष्ण बोली जाओ जीव मते उधर राधा उनला व चंदुआ के तब जे करता शांति सम्बलपुरी सका जगह जाने करी काय बोलू छकला हां हे सुरननी आज्ञा नेले सुआ जा जो नेले चौकी उठाना और हेलो आपण मान को अनुरोध कहू चाहिए जेन माने भी पैसा देबे बाहरे दउन आरु ये हमर डन पेंटाल रो टेटिए हला होली कि हमर भाई मान को जेन पैसा मारबे इटा तांको घिचा टका इटा मेना नेक करू एटा हमर भाई मान को असुविधा होचे इ टेटिए हला होली नेक करू हे कथा कहू छन आपण माने से कथा हम मन को अनुरोध करी कहू छ आपण मन को जुहार करी कहू छ जे आपण माने टेटिए हला होली नेक करू आपण मन को जुहार एटा हमको भल नहीं लागे और हमको मन को भी भल नहीं लागे हमें माने भी देखिए जो हे कथा हम कहू अरे मोहरा रे
ଖାଇଦେମି ହିତକେ ଜାଣୁଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁରୋଧ আরে দুই দিনিয়া প্রীতি করি মোর হাত নাই ছাড়ি দেব রে মরা রে খাই দেমি হেতকে জানুথিব ফল যদি পাউছু পইলে ফল পাউথিব রে মোর কসম খাইছু পইলে ধোকা নাই দেব রে মহারা মহারা রে খাই দেমি হেতকে জানুথিব খাই দেমি খাই দেমি হেতকে জানতে রাধা ঠারু রাধা জন্ম হেলা রাধা ঠারু রাধা জন্ম হেলা রাধাଙ୍କୁ ଦେଖିର କଂସ ହତ ହେଲା ଶୁଣ ଶୁଣରେ ବନି ମୋର ଜନ୍ମ କାହାଣୀ ଆଉ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଦୁହେଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ মাইরা কেনতা কথা হেলা তুমি নেই জানি আহা আমি জানিনি আমাকে ଟିକେ বুঝাও তুমি বুঝে পারো না হ না ଶୁଣ 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 ରେ ମୋର ନଣନ୍ଦେ এও পা ବୁଝାଇ କହୁଛି ତତେ সতে না কোন মো ରାଧା କୃଷ୍ଣ କେନ୍ତା କରି ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ରାଧାଙ୍କୁ ଦେଖିକରି କଂସ କେନ୍ତା ମରିଥିଲା তা ଶୁଣ 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 ରେ ମୋର ନଣନ୍ଦେ ବୁଝାଇ କହୁଛି ତତେ ଶୁଣ 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 ରେ ମୋର ନଣନ୍ଦେ ବୁଝାଇ କହୁଛି ତତେ ବୃଷଭାନୁ ରାଜା ଜାନ ପତ୍ନୀ କୀର୍ତ୍ତି ଦାଜନ ଶୁଣ ହେ ସଭାର ଜନ পুত্রী কহই দেখ সুখে কতই দিন শুণ হে সবার মই যেতেবেলে ভাত কেন এবেলু জানতে নি যে জনে লোক তুমি পরে মই জানতে নি যে এই লোক ডিস্টার্ব করবা আর दूसरा लोग डिस्टर्ब करबा लोग নি না সে জনে লোক
ଦୟାକରି ଭିତର କେ ନେସୁ ভিতর কে নো এন্ট্রি हमको तुम्हें पैसा पतर नहीं पछे दियो किंतु शांति श्रृंखला रक्षा कर बस सुन 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 रे मोर नणदे बुझाई कहूची तते तो काना हिचे जानिछ काना हेछि वृषभानु राजा घरे पुଅ ଝିଅ ने होते हाय गो तो तांकर स्त्री चंचला देवी कहले जे स्वामी आम घरे तो पुଅ ଝିଅ ने हेबा हाय गो तो भगवान विष्णुकर पूजा हेले कर भगवान विष्णुकर कृपा हेले आम घर के पुଅ ଝିଅ टे हेबा भाई हां हां आको से ही समय रे जानो वृषभानु राजा पण विष्णु को कले शरण जनी संभूता रूपे राधा पद्म फूल जन्म सुन हे सवार जन आनंदे बुझाई कहूची तते सुन 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 रे मन आनंदे बुझाई कहूची तते जुगरे भगवान विष्णुंकर बाम अंगर स्वयं राधा जन्म हेते डाहाण अंगर कृष्ण जन्म हेते केवल द्वापर जुगरे राधा जन्म नहीं राधा होचन अजनी संभूता अनंत जुगरे जन्म तो वृषभानु राजा एक कलकन या एतकी लोक कसत गबो एतकी ता अछत याते लोक थिला गाते हंती निना क्या करबो मद पीले बाहर आराम से आपण माने कलकल हियन तापर हमर नाट स्टार्ट करमा
ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରି ବସନ୍। ଆପଣ ମାନେ କଥା ହେବା ଲାଗି ଆମକୁ ଡାକିଛନ୍ कि आमर कथा सुनवा लगी आपण माने हमको डाकिछन जे से कथा आपण माने चिंता करन। आमर कथा सुनबो कि तमर कथा हमें सुनबो। जदि तुमे कथा वार्ता हेबो बोले आमे चुप करूछु, तुमे कथा वार्ता हियो आमे सुनसु। आमर कथा जदि सुनबो बोले तुमे चुप करो, नेले दंड आरंभ ने कराचे, दंड बंद कराचे। ननिला तो द्वापर जुगरे पुणी थरे राधा निजको निजे गठन करिथिले। पद्म फूल भितरे से जन्म हेले। तो वृषभानु राजा पद्म फूल उठे कर नी करी तांका स्त्री चंचला को देथिले। बोले राधा ठारू राधा जन्म हेला। राधा को देखिनो कंस हत हेला। यहाँ दे विश्व प्रसिद्ध बरगड़ धनुयात्रा तुमे देखिथिबो 11 दिन पुरला परे मामू कंस के वध करिथिले कृष्ण। कृष्ण को देखला पर ही कंसर मृत्यु हेतिला। किंतु अच्युतानंद महापुरुष कहले राधा को देखिनो कंस मला। चिंता करी कंस राधा को देखि करी मरिथिला। फिरी जारे फूल फगुन फिरी जारे सराबन फिरी जारे अक्रूर आनी रथ नहीं जीवानंद सुत अक्रूर आनी रथ नहीं जीवानंद सुत तोर बिना छिना छिना मोहन जमुना रे फिरी जारे फूल फगुन फिरी जारे सराबन फिरी जारे फिरी जारे फूल फगुन फिरी जारे सराबन फिरी जारे फूल फगुन फिरी जारे सराबन फिरी जारे अक्रूर रथ नहीं जीवानंद सुत अक्रूर रथ नहीं जीवानंद सुत तोर बिना छीना छीना तोर बिना छीना छीना मन जमुना रे फिरी जारे फूल फगुन फिरी जारे सराबन फिरी जारे फूल फगुन फिरी जारे सराबन फिरी जारे अष्टम गर्भर कृष्ण बलराम को मारवा मामू कंस करथिला धनुयात्रा जदि मोर भंजा मने देखि आसबे बड़े बड़े कौशले विनाश राम कृष्ण तो मामू कंस जे धनुयात्रा कला खिन धनु के पूजा करी करथिला नाही नाही आको रुद्र धनु बोली तहारी जे नाम सुन सुन सभाजन सुन सुन सभाजन ही रुद्र धनु बोली तहारी जे नाम सुन सुन सभाजन सुन सुन सभाजन फिरी जारे फूल फगुन फिरी जारे सराबन फिरी जारे फूल फगुन फिरी जारे सराबन फिरी जारे
অক্রুর আনিছে রথ নেই জীবন দশত অক্রুর আনিছে রথ নেই জীবন দশত তোর বিনা চিনা চিনা তোর বিনা চিনা চিনা মন রে ফিরি যারে ফুল ফগন ফিরি যারে সরাবন ফিরি যারে ফুল ফগন ফিরি যারে সরাবন ফিরি যারে কৃষ্ণ নাম 100 থর জপিব যাহা যাহা রাধা নাম থরে জপি দেলে তাহা ভগবান শ্রীকৃষ্ণଙ୍କର বাମ ପକ୍ଷରେ ଥିସନ୍ ରାଧା ହଁ ହଁ ଡାହାଣ ପକ୍ଷରେ ଥିସନ୍ କୃଷ୍ଣ ହଇଗ ତ ଏ ସୁର ନାନୀ କୃଷ୍ଣ ପଛେ ପଛେ ଥିସନ୍ ସବୁବେଳେ ହଁ ଆଉ ରାଧା ଆଗେ ଆଗେ ଥିସନ୍ ସିସନ୍ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଜିନ୍ ଜାଗାରେ ରାଧା ନେଇନ ସେ ଜାଗାରେ କୃଷ୍ଣ ନେଇନ ହଇଗ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଜୀବ ଏବଂ ପରମ ତ କଂସ ଧନୁଯାତ୍ରା କଲା ଯେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କାହାକେ ଦେଖିଥିବା ତୁମେ ହଁ ହଁ ए मजे न आगे ती बता के तो तक ରାଧା ଯଦି ଆଗେ ଆଗେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଥିସନ୍ ହଇ ବେଲେ ତ ପହିଲା ରାଧାଙ୍କୁ ଏକା ଦେଖିଥିଲା ହଁ କଂସ ହଁ ଯେତେବେଳେ ଧନୁଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା କଂସ ହଇ ରାଧାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆଗରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିଦେଲା ହଁ ତାର ହଠାତ୍ ମୂର୍ଦ୍ଧନା ଫାଟିକରି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ହଇଗ ତ ରାଧା ଠାରୁ ରାଧା ଜନ୍ମ ହେଲା ରାଧାଙ୍କୁ ଦେଖିଣ କଂସ ହତ ହେଲା हेला ଶୁଣ ଶୁଣ ରେ ମନି ମୋର ଜନ୍ମ କାହାଣୀ। କାହାଣୀ আর রাধা কৃষ্ণ দুহে ভাই ভଉଣୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ মানে ভাই ভଉଣୀ কেনতা করে ହେଇଥିଲେ জানিছ केंदा करे हेले केबे हेले কৃষ্ণ রাধা যেତେବେଳେ কৃষ্ণ জন্ম ହେଲେ রাধা কৃষ্ণ हां ভগবান বিষ্ণুଙ୍କୁ কথা ଦେଇଥିଲେ যোগময়ী শক্তিময়ী রাধা ହଇଗ যে তুমি জন্ম নেই হেবার পর্যন্ত প্রভু মুই আগ জন্ম হেবি हेबी কিন্তু তুমি জন্ম নেই হেবার পর্যন্ত মুই কিছু দেখে নেই हां কি খাଏ নেই खाएनी কাহার কথা শুনেবি ହଁ তো এন্তা ভাବରେ রাধা জন্ম যেତେବେଳେ ହେଇଛନ୍ ହଇଗ ବୃଷଭାନୁ ରାଜା ତାଙ୍କର ନିକଟ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚଞ୍ଚଳାକେ ଦେଇଛନ୍ ହଁ 9-10 ଦିନ ପୁରୀ ଯାଉଛି ରାଧା କିଛି ଖାଇବାର ନେଇ ନାଇଗ ତ ତାଙ୍କର ମା କୀର୍ତ୍ତିଦା ଦେବୀ ଚିନ୍ତା କଲେ ହଁ क्या बोली ରାଧାଙ୍କର ମା ହଇଗ মোর ঘরকে ভগবান ঝিওটে সিনা দেলে हां আজ পর্যন্ত মোর ঝিও অন্ন গ্রহণ নাই করবার হ্যাঁ, হ্যাঁ। মরসি সে কে জিয়েসি সে হইগ তো ইয়াড়ে যেতেবেলে মথুরারে কৃষ্ণ জন্ম হেলে ହଁ গোপপুরকে যাইছন হইগ আর গোপপুরের নন্দ উৎসব পালন করে ହଁ ହଁ কৃষ্ণଙ୍କର জন্মদিন হইগ তো নন্দ উৎসবকে দেখবা পাই রাধাଙ୍କର মা हां কীর্তিদা দেবী হ্যাঁ। গোপপুরকে যাইছন যাଉଛନ୍ আগ সেই সময়ের কীর্তিদা যে জান গোপপুর গলে কোণ গোপপুর গলে কোণ গোপপুরে যে নন্দ উৎসব করিলে দেখ পালন করিলে দেখ পালন ফিরি যারে ফুল ফগন ফিরি যারে সরাবন ফিরি যারে ফুল ফগন ফিরি যারে সরাবন ফিরি যারে অক্রুর আনিছে রথ নেই জীবন দশত অক্রুর আনিছে রথ নেই জীবন দশত তোর বিনা ছিনা ছিনা তোর বিনা ছিনা ছিনা মন মনে রে ফিরি যারে ফুল ফগন ফিরি যারে সরাবন ফিরি যারে ফুল ফগন ফিরি যারে সরাবন ফিরি যারে ହଁ ହଁ তো কৃষ্ণଙ୍କର জন্মদিন পালন করবা পাই হইগ রাধাଙ୍କର মা এবং রাধা যাଉଛନ୍ ଗୋପପୁରକେ ହଁ ହଁ তো ଗୋପପୁର ପହଞ୍ଚି ଗଲେ हां তো ଯଶୋଦାଙ୍କୁ କହିଲେ ରାଧାଙ୍କର ମା क्या बोली
তোর ঘরে সিনা পুଅଟେ ହେଲା ରେ ଯଶୋଦା ଓହୋ ଯେ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛି হয় গো ଭଗବାନ ତ ମତେ ଝିଅଟେ ଦେଲେ ଯେ ମୋର ଝିଅ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନେଇ ଖାଇବା ଖାବାନି ଯଶୋଦା ଶୁଣିକରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ହଁ। ଇହାଦେ 11 ଦିନ ପୁରୀ ଗଲେ ନା ତୋର ଝିଅ କିଛି ନେଇ ଖାଇବା କିଛି ନାଇଁ ଖାବାର ନାଇଁ 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 ତୋର ଝିଅକେ ମତେ ଟିକେ ଦେଇତେ ବୋଇଲେ ହଁ। ଆଉ ଯଶୋଦା ରାଧାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୋଳରେ ଧରିଛନ୍ତି ଇରେ ତ କଲକଲ ଜାତି ଗୋଟେ ହଜେ ରାଧାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୋଳରେ ଧରିଛନ୍ ହଁ। ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୋଳରେ ଧରିଛନ୍ ধরিছন ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଁ ଛୁଇଁ ହେଇଗଲେ ହଁ ହଁ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କର କୋଳରେ হয় গো ରାଧା ଆଖି ଖୋଲିଲେ হ্যাঁ ରାଧା କାନ୍ଦିଲେ হয় গো ଆଉ ମା ଯଶୋଦା ଗୋଟେ ସ୍ତନର କ୍ଷୀର ରାଧାଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲେ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତନର କ୍ଷୀର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲେ খোয়ালে গো ସେଇ ସମୟରେ ଦୁହେଁ ମିଶିକରି ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଯଶୋଦାଙ୍କର କ୍ଷୀର ପାନ କରିଥିଲେ କରିଥିଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ମାର କ୍ଷୀର ଯଦି ଦୁଇଟା ଶିଶୁ ଖାଇବେ হয় ତେବେ ତାକୁ କାହିଁ ବୋଲି କରି ମାନ୍ୟତା ভাই ଦିଆଯିବ? ভৌণী কহবে ଭାଇ ଭଉଣୀ ভাই ବୋଲେ। ভৌণী কহবে গো ଗୋଟେ ମାର କ୍ଷୀର ଖାଇଥିଲେ ବୋଲିକରି ତାଙ୍କୁ ରାଧା କୃଷ୍ଣକୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବୋଲିକରି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ହଁ। ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ দেলে গো ଏହିପରି ଜାଣ ପୁରାଣର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣ ହିଁ ସଭାଜନ ଶୁଣ ହିଁ ସଭାଜନ ଆଗ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସେ ମହାପୁରୁଷ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରମାଣ ଫିରିଜାରେ ପୂର୍ବଗନ ଫିରିଜାରେ ସରାବନ ଫିରିଜାରେ ପୂର୍ବଗନ ଫିରିଜାରେ ସରାବନ ଫିରିଜାରେ ଅକ୍ରୁର ଆଣିଛେ ରଥ ନେଇ ଜୀବନର ସୁତ ଅକ୍ରୁର ଆଣିଛେ ରଥ ନେଇ ଜୀବନର ସୁତ তোর বিনা চিনা চিনা তোর বিনা চিনা চিনা মন মনারে ফিরি যারে ঠকবন ফিরি যারে সরাবন ফিরি যারে পূর্বগন ফিরি যারে সরাবন ফিরি যারে ଆଜିକାର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଆମର ଯେନକି ଆହାନ ବାଳକର ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ଦିବସ ପାଳନ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜିକାର ଶୁଭ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ହେଉଥିବା ମହାନ ପୌରାଣିକ ଦଣ୍ଡନୃତ୍ୟ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉକ୍ତ ନାଟକରେ ମନମୁଗ୍ଧ ହୋଇକରି ଆମର ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶେଖର ବାବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କଳାରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ ମା ସରସ୍ୱତୀ ତାକୁ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ ପ୍ରବୀଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ସାଗର একবার হরি বল ମା ଈଶ୍ୱଦେବୀ 120 ବର୍ଷ ପରମାୟ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ସାଗର একবার হরি বল तार संगे संगे रमाकांत भाई आपणଙ୍କୁ नमस्कार নমস্কার नमस्कार नारी मध्यरे दुईटी হ্যাঁ गोटिए सधवा गोटिए विधवा হয় গো सधवा नारी सिंदूर पिंधे विधवा नारी नाही सधवा गाधी गले सिंदूर धुई दिए से जदि बा की विधवा ସଧବା କି ବିଧବା जदि सधवा केउठारे सिंदूर रखिला नारी जातिर कथा एटा হ্যাঁ माँ माने आमे यहाँ दे गाधी जिमा बेले जेई करी बंधर पेन बुड़ी दउछ হয় গো শ্যাম্পু ବି ଲଗାସନ୍ जदि आमे बंधर पेन बुड़ी बुड़ी गाधी देमा হ্যাঁ হ্যাঁ हमर सिंदूरटा मांग रे जेंटा भरितेमे धुई हि जिमा হয় आमे सेटा विधवा कहमा कि सधवा कहमा হয় आउ जदि भी गाधी जिमा बेले केनता करी करी सिंदूर के नियम करी करी आमे जीवार कथा হ্যাঁ ওয়ালা সিন্দুর জন্ম লাগন বুঝাবো যে সে সিন্দুর মিটবা তক बुझा मा হয় या हमर गेले ई सुन হ্যাঁ হ্যাঁ बुझाई कहू सिंदूर जन्म हो गेले बनी ननदे सुन ओ बुझाई कहू सिंदूर जन्म हो गेले बनी ननदे सुन
କେନ୍ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ କେନ୍ ଜାଗାରେ ଗୋ ଆଗ ଆଦିର ଚରୁତ ଜାତ ଧନି ସିନ୍ଦୁର ବୋଲି ଶୁଣତ ইমা আদির জরুত জাত ধনি সিঁদুর বলি শোনাত ব্রাহ্মণ দেলে তো মোর মহাসুতা ব্রাহ্মণ দেলে তো মোর মহাসুতা হি সবু অলঙ্কার কান জান মোর গেলে শোনা হে তাকে কহুছে সিন্ধু জনম মোর ননদে শোনা কাইছি टेणको भी दिना न दिना अच्छा अच्छा नांग के हरे दिछि ননিরা যেতেবেলে পানি পবন কীট পতঙ্গ জীব পরম কেহি পৃথিবীরে জন্ম নেই হ্যাঁ হ্যাঁ সর্বপ্রথমে ধরা পৃষ্ঠরে কিয়ে জন্ম হেলে কে জানিছ গো আদি এবং অনাদি হ্যাঁ আদি হেলে যে মাতা মাতা অনাদি হেলে যে পিতা পিতা আদি মাতা জন্ম হইকরি আদি মাতা সর্বপ্রথমে ধরা পৃষ্ঠরে রজবতী হইতি। হ্যাঁ হ্যাঁ আদি মাতাঙ্কর রজ যেতেবেলে বসুধারে ই মাটিরে পড়িকর শুখি গলা হয় গো আদি মাতাঙ্কর রজরু হি ই সিন্দুরটা জন্ম হেলা জন্ম হেলা গো ସେଥିପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା হ্যাঁ হ্যাঁ ତ ମା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରମେ হয় ମା ମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଧାରଣ କରସନ୍ হ্যাঁ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯାହା ଦେଖିବୁ ଦୁଇ ନୟନେ ପରତେ ନଯିବୁ ଗୁରୁ ବଚନେ বচনে ଯାହା ମୁଇଁ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଛେ ସେ ସତ୍ୟ କଥା କହି ଦଉଛେ হ্যাঁ ଆଜିକାଲି ମା ମାନେ କେନ୍ ମା ମାନେ ବାଢୁନ ଖୁଟିରେ ସିନ୍ଦୁରକେ ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ হয় গো କେନ୍ ମା ମାନେ ମାଚିସ୍ ଖାଡିରେ ସିନ୍ଦୁରକେ ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ ହଁ କେନ୍ ମା ମାନେ ଖିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଖିଛନ୍ ତାର ଟୁଚୁକ୍ କରି ଦିଏ ए मा मोर कन्या बीड़ी ने लगे सजे ଆଜି କହିଦେବ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କବି ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ হ্যাঁ ଇ ଆମର ପାଞ୍ଚଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖିଛ କି ନାହିଁ হয় গো ଇ ପାଞ୍ଚଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ହଉଛି ପଞ୍ଚ পঞ্চ ପାଣ୍ଡବ इरा ହଁ ई तमरटा के समस्त ସମସ୍ତଙ୍କର ହସ୍ତରେ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ନକୁଳ ସହଦେବ হয় গো ଆଉ ସବୁଠାରୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସହଦେବ ନକୁଳ ଦିଶୁଥିଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ନକୁଳ নকুল ଇ କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗୁରେ ସିନ୍ଦୁରକେ ଧାରଣ କରସନ୍ ଚିନି ଆଙ୍ଗୁଠିର ଉପରଟାକେ হ্যাঁ ଇ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଧାରଣ କରବାର କଥା হয় ତ গো ସିନ୍ଦୁରକେ ଧାରଣ କରବାର ଆଗରୁ ମୁଁ ପାଞ୍ଚଟା ନିୟମ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି কহ केन केन नियम সর্বপ্রথমে পূর্ব দিগকে চাহি করে সিন্দুরটা ধারণ করবার কথা হ্যাঁ ने गादी करी গাদি পাদি করে गादी पादी आसी कर बासी बुसा खे करी के ওই হেন্তা বলি করে কহবা বাসি খেই করে লগাবে কথা মানে দেখো তো গাদি পাদি করে আসি করে তো সিন্দুর ধারণ করবে হয় গো আর সিন্দুর ধারণ কলা নম্বর 2 নম্বর রে হ্যাঁ বালটা যদি ওদা থিবা গাদি করে আমা কি হয় গো বালটা ওদা থিলা সময়ে সিন্দুর ধারণ নেই নেই করা যায় কোন কাহা করছ ओए गो आमे जदी 1 मिनिट काटा लेछे ओ बर्थडे ऑफ अहन केक कटिंग डेट ऑफ द 3 बोले बर्थडे घर जिबार थिले सकाल सकाल बाहर ले हेता केनता কালে সকাল সকাল বাহার दुनिया रास्ता कने बाहर बगे गादी फादी करी যে গাদি পাদি করছে বালটা তো কম সে কম শুকিয়ে দেবা বালটা ওদা থিলে যদি সিন্দুর ভরমা সেটা গোটে অশুভ লক্ষণ হেসি জানি হয় গো 3 নম্বর রে হ্যাঁ সিন্দুর কাহাঠারো উদ্ধার আনি করে লগাবা নেই লগা হন काम चलाले नी নাই নাই 4 নম্বর রে হ্যাঁ যেতেবেলে আমি আয়না দেখি করে সিন্দুর ধারণ করমা কিনি হয় গো বলে কোনসি পুরুষ পিলা যদি পজাড়ে অছন হয় আউ আয়নারে যদি তাঙ্কর ফটো আসুছি হ্যাঁ বলে সেই সময় সিন্দুর ধারণ করবাটা নহে নহেছে ए मा गोटे कथा आम घरे घर बनेछु जे प्लास्टर नी करबार ना কাহলে জেনে করবা बोले ই মাস কে 31 के 31 प्रोग्राम नाचुछ 60,000 टका नउछ तुमे जे मा का करबो 60,000 कमाले बोले सब हीरो हीरोइन फोटो लोग के दिछे जे लोग ऐसा तार मके पड़े ओ भल दिसे जे तम घरे बुआर बल लगे छके बल सब बुआर बल की मार्बल मार्बल की बुआर बल बस जे हे मोहका के मोर कन्या जदी सिंदूर दियाबा बेले से सोनी देवर 6 पैक्स वाला फोटो जदी सलमान खान फोटोर कथा नहीं कहबार कोनोसी पुरुष पिला पजाड़े थिला समय सिंदूर धारण नहीं करा नहीं जे नहीं जे 5 नंबर रे হয় গো आजिकाली कली जुग रे बनी हाँ। ठीक है फैशन जमाना हाँ। आजिकाली देखो नारी जाति
साड़ी पिंधवा जगह ती लोग ड्रेस पिंधिबस हाँ हाँ मोर कन्या के तो जींस ना जवान थिला बेले तो पिंधुचन हाँ। विवाह ही साला पर भी ड्रेस पिंधुचन मोर कन्या के जींस वाला नाइटी उठे बांधी छे ठीक है फैशन जमाना है हाँ। तो आजिकाली मांग रे सिंदूर ने भरी कर इने टिके दी कर मोर एंता भी कटिंग कटी हाँ चिन्हा ले तो हला नहीं 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 मुई सिना मुई आज जनता दे ही छे प्रकृति हेंता सिंदूर धारण नहीं करा छे हाय गो मुई आज पुरुष पिला खाली केवल अभिनय पई मुई मांगटा सिंदूर धारण करी हाँ सकाल पहले पुरुष के पुरुष सही हाय गो माँ माने निजर स्वामी पई मांग रे जेते लंबा पर्यंत सिंदूर धारण करबे हाँ हाँ सेते स्वामी रो मंगलमय हेसी हेसी गो ई तमे हमर बाबू लोग के बुढ़ावा बुद्धि कहि ई दे बाबू लोग तो तुम्हें पचरौ छर काना के बुढ़ाती ओए गो आजकल 80 टंगा हला ना डबा 3 दिन जदी फुकी देबे सिंदूर डबा बेले बाट परिवार से चला सके सिंदूर से घेन तमर 80 टंका बढ़ी गेला नहीं के केते लम्बा खबर पता तो पांचटा जगह ती सिंदूर के धारण कर हाँ हाँ सर्वप्रथम मांग रे जनता भरसन हाय गो सेटा के कहसन पति पति इना क्या पति निज स्वामी के पति कहसन 2 नंबर रे मथारे लगासन हाय गो सेटा कहसन सती 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 बेले भी निहे गो मा कोला पान सती আছে চুড়িয়া तमर थुतना करू छे सती बेले सती स्त्री पतिव्रता नारी हाँ हाँ 3 नंबर रे भगवान के पूजा अर्चना करी सल्ला हाय गो आमे गला रे टिके मां माने लगास हाँ सेटा कहसन भक्ति भक्ति एती लागे बोका पुजले बंसी रखती जाखे जाना गाड़ से। तुम्हें बसो तो तुम्हें बसो 4 नंबर रे हाँ वैज्येष्ठ ही सारला परे बुढ़ा बुढ़ी ही सारला परे हाय आमे जेन कर्ण मंत्र दीक्षा ने गुरु को ठारे हाँ हाँ दीक्षा नि सारला परे सिंदूर एवं चंदन मिसे करी कर्ण रे देस देसु सेटा कहसन दीक्षा दीक्षाती आ 5 नंबर रे निजर स्वामी रो मंगल पई ई संखार टिके दिकर भगवान के कामना करस क्या बोली जे ई संखा सिंदूर मोर बंची रहो प्रभु हाँ। मोर स्वामी जी नाडे गले भी मंगलमय हो हाय गो मोर को संखारे जिनटा देस हाँ। सेटा कहसन संखा शंखावती तो मुख्य कथा हैला आज्ञा जेनटा लिखिथिले हाँ माँ माने जदि गाधी जिमा बोले आमे जेन बुढ़ी करी पेन गाधुछु सिंदूरटा धुई जाउछु सेटा साधवा कहा जिबा कि विधवा कहा जिबा प्रकृति से जदि बंधर पानी जदि सिंदूर धुई ही जिबा फिर सेटा विधवा संगे आमे समान जदि गाधी गला समय रे माँ माने गुटे कथा ध्यान देबे क्या कथा काम करबार কথা इटा जेनता खे आंगुटर कनिष्ठ आंगुर होचे इटा हाँ डेबरी हातर कनिष्ठ आंगुर होचे इटा हाय ई कनिष्ठ आंगुरे सिंदूर के टिके नइन पोछी करी हाँ डेबरी गोडर लेडी रे पोछी करी हाँ। जदि आमे स्नान करी जिमा गाधी जिमा हाय बोले सेटा साधवा कहा जिबा हाँ आ जदि सेटा से नियम जदि आमे पालन नै करमु हाय। जदि सिंदूर जदि धुई ही जिबा हाँ। बोले सेटा आमे विधवा संगे समान समान आएगो पहला गाधी को जिबार आगरु एंता टिके पोछी करी डेबरी गोडर लेडी रे पोछी करी हाँ। आमे गाधी जिबार कर हाय गो ए मोर कन्यार लेडी तो छाती पके छे पुता जाते फुजबा हटा फैट दिने समिति बना के एही परि जान जन हो देख पुराण रोटे विधान एही परि जान जन हो देख विधि रोटे विधान जहाँ जानी तिनी कलि प्रमाण जहाँ जानी तिनी कलि प्रमाण इटा ओटे सिंदूरर विधान हो मोर गेलै सना तक मुझे कहिले सिंदूर हो गेलै सना ननिला हाँ हाँ सिंदूर जन्मर कथा व्यवहार कथा भी कहि हाय दे गो राधार जन्मर कथा भी तुमको बुझे कहलो जे बहु हाँ। राधा जन्म कथा सिना कहलो हां हेले राधा के जे वर्ष केते मास केते दिन होतिला राधा रजवती हेतिले हेलो तो हेलो रजवती हेला समय रे काई बार काई दिन के नक्षत्र के ग्रह के तिथि लागिथिला रजवती हेतिले से कथा कह हेलो तो हेलो गाधी गलो बेले नलकुआती से गादलो तीन से गादलो कि हमर बंधर पेन से गादलो नहीं गो तुमको कहना टुकेल जन्म करू थिला तुमको ए मा करू दिला ना मुई ने बोल देनी नेले मोर आधा फिटिंग करी दिला ना मोर मा ए मारा अधिका बोइले ननंदे सुन हो मोर रजवती कथा कहूची सुन ए मार तो आ
आगो राधिका बोले ननंदे सुन गो रजवती कथा कहूची सुन आगो 12 वर्ष पिता घरे मुठिनी ए माघ मासरे गो रजवती हेली आगो मूला नक्षत्र अटे दिन गुरुवार पुष्पवती हेली सेही दिन मने टिके श्रुता कर हो ननंदे मने टिके श्रुता कर हाँ जेतेबेले वृषभानु राजा हाय गो घरे मते 12 वर्ष पुरी गला पुरी गला 12 वर्ष पुरला परे माघ मास हाँ मूला नक्षत्र हाय गुरुवार दिन मुई पुष्पवती ହେଇଥିଲ आगो सुचित्रा सखी को संगरे धरी हो मोरी भद्रा नदी कुलाकु गली मोरी भद्रा नदी के स्नान करिबा पई सुचित्रा सखी के धरी कर जाईते हाँ हाँ आगो सुचित्रा सखी को संगरे धरी गो मोरी भद्रा नदी कुलाकु गली एमा 12 फूल फल सेठारे बांटिण सुरभि गाईर मलमूत्र आनिण 7 थर अंगे कलिले पन से जले मु स्नान कली से जले मु स्नान कली सोभ्यजन मन देई करी सुन मन देई करी सुन साधु जन हाँ राधा रजवती कथा किन पुराण रे अछि जानि किन पुराण गो ए मा जदि तुम मने परते नहीं गो पद्म भूगोल पुराण को देखिबो जाई ननी हो 11 अध्याय 72 पृष्ठ मन धरं कर लेखा मन धरं कर लेखा कलम खा सकाले करिब देखा सकाले करिब देखा कलम खा ये मोर दिल की रानी कोचो बात 1100 से आजा को खेला जाटा के मुंह नहीं देनी को तो का प्यार करो चा बारो मा ए। मोर बाबू दी परसुते किए ई गीत गाइछ इटा हमर रुकु सुना गाइछन जे हेंता गाइछ हां